Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарои азиз, мо ҳамин лета 3 моҳ 4 моҳ пеш муроҷиат кардем ба автошколаи Форва. Пеш аз чанд ҷойга муроҷиат карда будем, кормон буд нашида буд. Мисол ҷое шида буд ки хидматмон кардан, ҷое шида буд хай реалне кормон буд нашид. Мо ба ин маркова муроҷиат кардем ба сари баланд. аввалаш худованд худаш ба розии худованд гирифтем правои худмон. ҳамин шумо хоҳиш мекунам ба сари баланд ва ба дили пир биен бихонен, мегирем правотона. Ягон қиин надорад. ман худман он қадар тасаввуроти соз надоштам. мақсад омадам қиин то аввал гуфтан ки эй исуса фикр накун. ман гуфтам эй намешавад. карочи ман мебурам мерам, мара гуфтан не бестай. ман дар конца задам, поезд гирифтам правара. ҳамин шумоам бинам хеле бихонед мегирем обязательно. ахтон да бояд боша, ҳамаш мешавад. Ассалому алейкум. Ба он шахсоне ки моро ҳозир тамошо кардестиян, ҳозир 3 моҳ пеш мо экзамен доштем. ҳамо нафарое ки видеоро тамошо карда буданд, праваи мо решени буд. мо экзамен супоридем, праваи тоҷикимона гирифтем. алҳамдулиллоҳ бо димбора ҳадаша документ кардем, экзамен супордем барои праваи российский. худора шукр 2 бор экзамен супордем, 2 бор экзаменат гузаштем. рӯзи 27 соати 10:20 иншааллоҳ мерам правао мегирам. ба одамое ки мисол моли мора навор дидестиян, фақат гуфтанем ки ба сари баланд фақат биёян. самый главный момент и барои доверия худаш ки биёя ба сари баланд бихона, соҳиби праваи российский шава. Машааллоҳ, бародар азиз, муборак шавад. Равон. خوش آمدین همه کسب برادرای عزیز. خوش به حال همتون که ما قدر کردین امروز آمدین. می‌خواستم برادرای عزیز هر یک تا شما یک باری پرسم درباره автошколаи ما، یعنی که درسای ما چگونه بودن و چی فایده دارن، چی فایده آوردن برای شما و در مدت چند قرن هر یک تا شما مقصد گوییم پرواتون صاحب شدین. مراجعاتی که شما به ما کردید، همین مراجعات شما مقصد که خانه کرد یا نه؟ می‌خواستم همین چیزا از شما فهمم برادر عزیز. مرحبا برادر عزیز، می‌خواستم یک دو سخن شما کنید. اگن فورویر چیکن بسیار یاردم کنم معلم یا با نمازم بسیار یاردم کردم رحمت شما. ما بین 2 هفته بعد وجود دکمت پیدا کردیم دیدم. همین ما بین 1 ماه بعد صاحب پروا شدیم. ماشاءالله. مبارک شما برادر عزیز. خدا من خدا با شکر. اساس که پروا های. تحصیلی زدوسی. ماشاءالله. پاکای مصطفی خو. سوال نوبتی برای شما در مسئله درس و در مسئله خوندن چی رو فهمیدید و در مدت چند وقت پرواتون گرفتید؟ اولش السلام علیکم. ما در مسئله درس بسیار چیم. برای آنکه پیش از درس آمدن من خودم سمستر تیارگاری دیده بودم. یگان چی در کلام ندارم مدرس دیگه است. و اومدم همینجا خط شما چخصاق کردم، داخل شدم همینجا خوندم. وقت درس دا یاد گرفتگیم اینمی اگزمین دا اومد، معلم یاد گرفت اینمی زنکورا خیلی دوست کرده استاده هم ماشه فهموند همون گپوش دا یاد موندگی بود و رفته خانه دا هیچ کار نکردم همون روزا، فقط تیارگاری. ماشاءالله. انا تیارگاری بعد 12 روز خوندم خدا با شکر. موبایل تیچنی یکی ماه تا من خدا با شکر پروارا گرفتم. برای اینکه یکی ماه دراز کشید که وای کمتر دکمنت‌های خودم نشد، رجیستراسیون کمتر نیتا بود. برای همون کمتر دیر کشید. برای همون بچه همه دکمنت‌هاش ثبت کنه، اگر هم 15 روز 20 روز ان شاء الله میگرفته باشن. ماشاءالله. بهترین. شما یک بار دیگر از من همه برادران مبارک شما. شما برادر عزیز چی گفتنید در باره آموزش؟ اونم خونده استیم یک هفته گذاشتن. انشالله هفته دیگر اگزامی میسپاریم میگن. ماشاءالله. ولی شما اگزامی در تیار نشده؟ نه خونده استیم. اگزامی شما نزدیک شده. دکمنت‌های شما قبول کردن. значит دکمنت‌های شما صاف بوده. برادر عزیز اکثر دلوار ها این برادری ایران
قربان مرحمت در دوره автошкола و در دوره درس‌ها کمتر معلومات داریم. سلام علیکم برادران عزیز، کسانی که پروای گرفتن دارم. همین ماه مای آمده بودیم ترازینگ مرادی پشتی روز 30 ایون вже پروای گرفتیم کاتگوری بیشه بخیر اما روزی 3 گرفتیم کاتگوری 3 دی بسپردیم من همین دینا 30 به پروای دست گرفتیم اینستروکتورش نه کاتگوری 3 بام 10 بام معلم یادگاری آدم شانکتی دانش همین آدم دادی شانکتی 3 شام سپردیم 10 شام 20 شام همش سپردیم وجدانی شام سپردیم همش قناعت برادرای عزیز рекомендация шумо барои мардуми муҳоҷир одамое ки ҳамин масъала дар мақсад муҳтоҷанд ҳамин чиз лозимаст шумо чӣ гуфтанед? албатта ки пешавем ин ки мо дар москва мардуми москва чем рафта дигар ҷо гирифтанаша экзамени ғалати ди мо мебиёед школа накай назначал мо москва ягон ҷо набуромуда ман категории бешам гирифтам сешам гирифтам дешам гирифтем маълимои худамон тоҷикои худамон ҳамаш фаҳмондам ако гап одами худаш ба ҳамин дарсро биёи вазифаи тайёр накарди тикток тамошо кунӣ 2 моҳ бам завад намекунӣ не пишти дарс шави назм хонӣ пишти кор шави агар ҳамин одам гуфтаишон боем мо 3 кас баровард омадагӣ ҳар 3 моҳ 3 кас даруни 2 ҳафта охири моҳ ба нарафта мо правом нагирифтагӣ хулоса тавсия метиҳем автошколаи форварда ба дастгирии бародарои накай рамазон валими ёддор касоне ки омаданиян ҳаминҷо хонданиян марҳамат ягон ҷои фанду фиреб ягон ҷои хелебай нест нами бародарои киштагиан аксарияти мо соҳиби права шудагием кадомед ки хоҳиш омадан дорем марҳамат биёин ҳамҷа бародаро дастгиритон мекунем. саломат бошед бародар. салому алейкум бародарон каса назим тинҷи саломатон хуба инамо қади бародаро ҳама каса омадем шиштем ай тарафи автошкола утигапо шиштем оша задем ҳама каса ба ҳазор чахса кардем ина шумо биен бихонен праворо бигирен биен охир бишин қад бача ҳама каса як чахса мекунем вақт хуш мешава ва мебин ҳама каса ай пай зиндагитон иншаллоҳ беҳтарин. салому алейкум бародаро ҳама каса хондем на автошколаи форварда правара гирифтем ҳамдулилла ай байн як моҳ гузашт омадем шиштем ҳама каса сарҷамъи одамое ки ҳама ҳамҷа права гирифтагианд чӣ гуфтани ҳамҷа ки кида дар кори права биёя бихона автошколада рафта меспарад иншаллоҳ мегзарад праваи расидра мегирӣ бо ай қафои кор зиндагӣ машаллоҳ беҳтарин. бародари азиз ҳамин гуна дидем чӣ хел мо розиам чӣ хел мақсад меҳнати мо қадр кардам имрӯз омадам зиёфат ташкил кардем фикрҳои худтона камтар нависем номерои мо дар рӯи экран мо дар